Izvanredne i zaista izuzetno ukusne i jednostavne ljetne palačinke s tikvicama, krumpirima i trokutićima sira. Ma super su i same po sebi bez ičega, ali se mogu poslužiti i s umakom. A možete i pojačati s roštilj kobasicama pa imate pravi brzi ručak. Krumpire u ljuski staviti kuhati oko 25 minuta. Tikvica oko 200 do 250 grama. 10 grama soli. Ostaviti 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi da otpusti gorčinu i višak vode. Krumpire kratko ohladiti da ih možete oguliti. U 250 grama. Manji luk do 50 grama. Papar po želji i ukusu. 2 cijela jaja. Trokutići sira. Ukupno je 60 grama. Možete koristiti bilo koje brašno, čak i bezglutensko, može i kukuruzno. Ja sam koristio Tena pšenično oštro tip 550. 150 grama. Pola male žličice soda bikarbone ili ista količina praška za pecivo. Pola male žličice soli. Svaki put premazati tavu s malo suncokretovog ulja. Peći sve ukupno 5 minuta uz nekoliko okretanja i pritiskanja vilicom odozgora. Prvi put je najteže okrenuti i tada samo ostavite na toj strani da se dobro zapeče. Umak je od 200 grama kiselog vrhnja, 80 grama majoneze, papar, dosta vlasca svježeg, ako ga nemate možete dodati i češanj češnjaka. Ispod svakog mog videa pisani recept, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slična jela koja ste možda propustili, a zaista bi volio da ih isprobate.